زول في الاول مرحبا يسون سلامات اللي ما كنت تبغى لا كوتيديان بوساكي نهضروا على فلاكتواليتي دو جور بيان ايفيدامون دونك تقدر نهضر في اون سول اون بيرسون فايف تهضر غير شحال اللي بردان ذاك فايف شحال يجيني جي بارياجي باسكو ما دون فيديو نيغد بلو تعوض غير كنت تهضر فلاس مي جو بونس سي نت دو مو il a essayé de nous donner une leçon on connaît dire on va lui on va le remettre à sa place c'est tout on va uniquement le remettre à sa place دايما نخدم لك كنت نهضر في لافو ماتش راه كومبون بروبابل لانت كان شغل يقلق انت تبدلنت سون اوبليجي تبدلنت en termes d'absence les joueurs et de suspension et tout le schéma il a قاعد يقيم ذوين النتيج l'idée de jeu كتوسخ من depuis quelques matchs de la part de Marseille il a قاعد تكمل pour arracher une victoire importante مليح contre l'équipe de l'US باسكو تسوثرات لا كيما تبوني مالاش انا نخشم دي لا première chose ادنيني في l'actualité بوساغيني donc le dernier entraînement تربعت الله جياسكا لا بوليميك سيدي صالح يوغال داير يوغال ولا بلي هادي سيبورتر كهضرنا كي نتا لا بارطاجي سور سي ريزو سوسيو نتا دي غانتي كيناد بلي شعار بروبليم اي تو كلشي مالك لا بوليميك كيني سي تا لوي دو نو بروفي توران سور لو تيران اي اسكو il est déjà titulaire غادي يلعب لي ماتش on sait pas et on va voir hein, mais je pense بلي il a fait certains matchs mais les chocs je pense qu'on était là là il même lui il le sait donc c'est pas une nouveauté راه تستعلمها داك ماشي الحاجه صرجت راه تستعلمها نورمالمون انت يزرا مي ما هضر كان في لان لو سول جوار اللي لعب لا كوب دافريك دي ناسيون ميم بارطاجي ميم لا كومونيكاسيون تاع بعث الله جياسكا سي الاثيوبيان ميجوب جو بونس ميجوب سي اون انومالي امبولونت سيتادير الحاجه ولا شويه تفهمن تلحو داخل الكلوب c'est le joueur qui était la recrue phare même Medina Doumbia Gounouzdou et Guinée-Dan, c'est-à-dire un attaquant qui a marqué en plus beaucoup de buts, 20 buts des championnats de l'Éthiopie, meilleur buteur, champion avec une équipe jeune, donc il botte de l'équipe à Guinée et pour le moment il n'a jamais été titulaire, il n'a jamais eu sa chance donc je veux bien c'est le rachat qui est un joueur qui a les capacités un joueur qui est un joueur qui est un mais il y a un sujet comme Galonga c'est le même sujet que Galonga il a gagné c'est un joueur qui a des statistiques Galonga c'est un joueur qui n'a pas eu de statistiques ou des choses mais Mekini il a quand même pas joué toute la saison tout au long du contrat il a pas joué mais l'Éthiopien ça a des statistiques il est appelé il joue à la Coupe d'Afrique شحال لي joueur un championnat الجزائري يلعب la Coupe d'Afrique يقول لنا la Coupe d'Afrique ولا 10 ولا 20 c'est ça اللي غير الدنيا donc امكان نجوجي لا كاباسيتي جوور غيني ا جوي ا بيرفورمي مش لعبها الا قد يوي ميم جوور كي قد يوي لا شانسينس سي تو ذا قد نقال الا اون كونكورونس ريفنونا في لو ميم نومبر دو شانس راه وين كل جوار يعني تولي لي جوار صارتين دي ماتش متكمل انت لعبن يمكن انت راه جو لي كلارتيسمون في الكوتي كي ما جو بما ديو غادي لا كان جو بونس ديو لو بلو رابيدمون بيسك الاثيوبي تولي غادي تبعد مليح في لا ديفيت نسيض لي مي ما ديوغي قال لي ولا شونس نسو جوار كي فغانزر عندي اش كزما دي بروبوزين بغات نولي 2 3 ماتش كونسيكوتيف باسكو نزلها من هضر في نزلها شفير دي جو غاشي كاينين هذه لا 20 مينوت باكينين يسي ولا ثنا متسلاف منزله ثاني ولا شي ديمود ند سلاف في 3 4 5 ماتش كونسيكوتيف نولي جوار كاشي كزوا نولي ريالمون لي كاباسيتي نس دونك ماشي جوار جو تاس 20 مينوت ناس 2 ماتش ناس 10 ماتش جو سور اون لونغ بيريود ذاكيني ان فغان ادنيني اف ما جوب يف دوت جوار ماشي سوا ما جوب يف دوت جوار اكون ليفيكتيف لا جياسكا يعني شتقد نظر في الاسم نظر في لا كومبو بروبابل ابرا دوضا غنكينا داريا جام كثير دني غف اون بيرسون qui essaie de nous donner des leçons في الديبا في لو ريسبي دو ديبا في لو ريسبي بلي انت يسعى لا سيونس انفوز اه وي انت يسعى لا سيونس انت يسن كلش انت جامي تغلط c'est quand même la personne qui dit tout et son contraire. Je pense qu'on a deux notre vidéo qui sont inattaquables. Parce qu'il y a des dans les vidéos c'est la pure réalité que j'invente rien du tout que jamais signé في النض داك كي مودين لكن يمكن الحوار كل لا ديفاماسيون ممكن نخدم على لا ديفاماسيون مثل ثاني حاجه بغيت تديني سي pourquoi on nous reproche الشغل كيني on accepte pas le débat plus en tant que supporter je pense que donc ني دي مزوره كتنستيغينا الديبا دونك ني دي مزوره يدي قرني الغاشي
il a quand خارتي les insultes, il a quand خارتي la violence, il a quand خارتي la vulgarité, il a quand حثر les arguments, il a quand حثر la science du débat ما تسعيد الحق او les arguments ينك يولي شويكس عن الحق à la fin. À la fin ولا شويكس عن la vérité absolue. C'est-à-dire que le bagui nous appartient à tous parce que الغاشية ما جيني. C'est les نشتاقيني à un certain moment ام كنت تدار واش دارا ام كنت تشوغ دارا سكيزوفرين يتمورثن لان دا ليبوكريزي تزا داخل الزغران l'un des personnes سنا et c'est des حبابي ou c'est des amis ou un tour personnel je n'ai rien contre eux. Il dit avant la finale de la coupe de la CAF, avant beaucoup de matchs dans la coupe de la CAF, c'est-à-dire la demi-finale, quart de finale, Karasen je pense je sens bien la coupe à gagner, je pense minimum à la finale. لا قال الغاشيك دينين parmi ces personnes là دينين نكونوا نسيبورتي لا جي اسكو طونك يطفيت من اللعب باغ اكزومبل تو تي دي دونك الساكي وتروحوا يا لا تخدموا الكوني دوح ضغورين كيديني خشيني الى قست بعض واقي يمكن تسيبورتي غير لي بيرسون يمكن تسيبورتي لا جي اسكو يمكن لا جي اسكا فيغا تربحو كل ماتش نسيو تخترارا يطفيتو هنا يطفيتو كي يمكن جو سوي با دون لو كولت دو بيرسوناليتي كامل غاشي كيني كيفالو هنا يفالو نكون فو بيرسون وين هذا خدام رجي اسكا لا خدام ماشي ناس نكونيش شي من داخل الغاشي باسكو سي مالوريزمون سي ايدونتيتير سو دون لادين دو كلوب اكي جوستومون بيسكو نولي كان الباساج نحناشي شحال يطف حناشي داخل الكلوب بيريود مقارن مليح ذاين يشم داخل الكلوب صافي با دير جو يختار لنا غاشي تا كاينين كريتيكي دهناش لا 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 شوف اش ديك الدنيا من ولا بوندون من ولا باللي تخشم داخل لا دي ان الغاشيكي باللي ذويهنات يسير كنجاس ماشي ذويني قلاف نو فينال لي جواريك سي العافن شامبيون الجزائر واقي دونك لا سبيسياليتي تاع زورو سي جو روتورن ما فيست سكادينا هاك غاز كادينا هاكاكي نكوني نايسني الغاشيه كي نايسن اهضرت نكوني اوني بور لا ليبرتي ديكسبرسيون كي غاشي اي اون لا ريفونديك ميم نكوني بدا نهضر داكيني نهضر sur la liberté d'expression et ولا شوا غادي نسو سمث باسكو ديني كايني لا seule chose elle اكس غيدين لا ليبرتي ديكسبرسيون ينو سي لي لوا لا loi juridique. Je ne peux pas dépasser les limites de la loi juridique, je ne peux pas dépasser les lois de la plateforme Facebook, Instagram, c'est tout. Sinon, je m'en fous, ça avait raché Zanat depuis assez longtemps. Donc, mais les conseils, la morale, la morale دعم لي سيبورتور نكوني لي سيبورتور كيجيني غاسن نخدم كيجي ولا شي شوك ما كان ما دخلكم انا خمكني نبغى نسوتوني وين نبغى خمين نبغى فوالا ما تحمل مجياسكا حملت جياسكا سيبورتي جياسكا ما تسيبورتي في كثر لهنا تخلطا وسك شمتارا وين لا لوت باغي فوالا mais c'est un manque de culture ça gagne pour moi c'est un manque de culture un manque de conscience un manque d'intelligence c'est vrai toute la journée il y a هذا الغاشي كاينين لا وين ندكا لا عرفت ولا ضي ندكا لا يرقم هاد وين وي غير السلا انت اللي يرقم واحد انت اللي يهضر toute la journée والسلاله انك ذا قلنا الغاشي كيم كريتيك خلاص نيد سلثاره سي وات شوا وي غرا يدز صغور شاك جوله تصغور تقرض كش ما كان والو كشكي depuis plus de 4 ans لقيت تيجي les mêmes personnes qui كانوا كشكي ايوا انت على فان نثني il permet la chaîne تيمور وفقنا لا سنزعم باش كريتيكين باش كاين زران بلي كيدق على المعنى كوي الراي انسان تخمم معاك ودويدي تخمم الحوار كودويدي نتخمم معاه سيتي يقام ساعه موما خدمت هكاكي لافاج نخدم لا فيدونج il me خاخنا باش انا افونسي شويه مارس كما تغرت كان هاد فيلم توجور سي لي ميم بيرسون انسان نزرا شو خدمن نزرا دا شو خدمن كي فريمون اون هونت وكان تخدم ذاك كي كان نخدم هكا كني نخدم هذاك جو بونس كو بو با فيفر هاد كمل غاد عيشه مازال يصحاو من سنه ماشي سينا كمل با كاز الناس عندك وجه ما يعرقش والله ما يعرق فوالا افون ماتش نهضر في لافون ماتش نهضر في لا كومبو بروبابلمون غادي نكون بروبابل راينو توجور راينو سي ديفوندي افيك
4 changements qui sont pour ma part كاينين امبورطون مليح ديال الماتش كي اللي هضره هذا في ليكيب مسكره ودن ولا لا فيديو في ليكيب مسكره في لو ستيل دو جو في لا كومبو في لا استراتيجي نبوزيدي في الماتش اللي دايتو لعب هضر ندوي لا فيديو نيغير لي انت تهضر دون ديتاي في ليكيب مسكره مي ما نهضر في ليكيب لا جي اس كاساكي جو بونس لان لي 4 شونجمون سي لي دو لاتيرو جو بونس ادو غالشيخي ادنا نشات دومبيا ديلاكس رد نسفهم يغار دومبيا ري لافن et الزات لو بوست كي واحد سي البوست بن سايح جو بونس مواقي il va remplir اكل رول اغيني بون يغار نشات يغار شيخي باسكو سي لي دو شوز كي اون مارشي ديال ماتش لامسيو سي لي لاتيرو سورتو نشات ان ماتش اكسبسيونيل اي سورتو دون ان ماتش عندها تزرد باللي بسكره وتتفغران اتسيات لافون كونتر اي سي اون ايكيب اللي غلقن مليح لي زيسباس دونك تحويج لي جوار تحويج لي سوليسيون على الزاف اي ستاد ان بريمير نومبر مسح لي ديفيكولتي عندنا في لي سوليسيون فاس دي بلوك با نيرتي بوندون 3 سيزون اي هضرت في لاس مرسويح لا بريمير انترفونسيون دونك نشات شيخي سي دي جوار يكتزالين سي دي جوار فوكاسيون اوفونسيف اي دونك اذالين اداوين لو سوتيان اي لاتاك سي سري la jeunesse et de la fraîcheur puisque لعبنا راه surtout شيخي نشات il avec la réserve mais اداوين la fraîcheur et اداوين le plus sur l'attaque après نشتاقيني parce que تصعد la possession تصعد la possession même خاصو تصعد la possession en transition rapide لي جوان قاعدين بينيفيك اكتشيني après bien sûr ما ماركا ما فغيرا تغلق اللعبه après le retour je pense c'est primordial الماتش قد يوغال كروم c'est important مليح durant الكروم l'effectif il doit revenir كروم غير l'effectif تاع البحث الله جي اس كا يلعب هذه ريبروني لي سونساسيون ناس باسكو جوار كاينين كنتي دنيا هادشي حوايج مليح سي ان فيريتابل كادر داخل التربع تاع كايني ابري دومبيا اي غار دومبيا سي دون لا لين يبغي ندنا في نشاتا كل شيء تقدر كو لو جوار نتوالي باللي عمر سوايح توجور لو جوار ديسكشن باش هادي يغلق لعبنا باش هادي نغلي كيب ادفيرسي دومبيا دفير دومبيا سي ان جوار نولات لامسيو نولات كونتر لامسيو نولات كونتر ليكيب مديه سورتو دي مديه عندها تشانا مديه لي كونتر اتاك نولات بلو بريسيزيمون ديال الماتش كنقالو كونتر السي ار بي سي ان جوار كي لا كوفرتور بارفيت دونك ما تجد ليسباس ماريالي خاطر مايلي دالين لي دو لاتيروس وهذه اللي يون هذا اللي نيسين مثلا رازات ما تسول لا بوزيسيون faut savoir جا l'espace à faire جا l'espace à faire la couverture بوحكاك je pense il est indiscutable بوحكاك et Doumbia the rôle en Doumbia ديال الماتش غيني donc c'est uniquement à le côté défensif في الماتش غيني كان défendre face à une équipe pareille non bloque pas après الزات la place Ben Saïh suspendu Aïgar suspendu parce qu'il y a accumulation de cartons jaunes donc il y a 4 cartons jaunes automatiquement il a vers le match gagné Mouaki Aïgar Mouaki parce que Mouaki c'est le joueur qui a la polyvalence نيك ما ديال الكوتي با ديك الشام هذه ولا الفير هذه اتاكي ديال لا زون سي ان جوار داخل لي 18 يلهم مليح دونك سي ان شوا اسي لوجيك مليح le joueur Mouaki c'est un joueur qui réussit depuis les entraîneurs il mérite une titularisation ماشي سنت ماشي دني في ماتجوب ناد بلي زمرات جي من نزل زمرات جي جوار في 1 2 3 4 ماتش مواقي ايماجين هادي يلعب 4 5 10 ماتش باش هادي طرداق سي فوالا دونك مواقي اباري تلاقي نوتيليتي سي علي هارون مي ما يكشم دالي هارون ان فغيت شي ما يجن 4 5 1 انو غير 4 4 2 لعب 2 بوينت ça peut être une solution mais je pense je préfère كيني ما يكشم علي هارون par exemple نا يكشم فوالا علي هارون غنم ça serait au détriment d'un défenseur par exemple dans un milieu de terrain je pense que tu fais un milieu de terrain que ce soit Mansouri par exemple en deuxième mi-temps si ça marche pas Mansour خاطر زرع c'est pas une surprise à مدينة هكا جيب لي وقاد لافن voilà كوني زرعت ولا وقاد لافن ولا بعرف كون زرع ميك زرع donc بن ساحة انا منصوري ما ضاد داوض لو بلوس ما تقول ما تماركي تشوف ان ميليو تيران هذا نو سوا ان اتاكون افونسون انا داوض غانم سور ان كوتي ام كي خدم توجور دون لي ماتش نولات كونتر غيليزان نولات ميم كونتر شي كيف نشلغهم العيد سي لي ميم شوا اكس سوا خدم مي لي ماتش ني لا بن سايح qui fait un travail exceptionnel sur le côté donc مواقي غير باش هذا خدم الترافاي ديفونسيف بلوس كو الترافاي اوفونسيف voilà c'est tout à fait logique كاين دنا هذا كايني في لي دو ماتش كاينين ابري فوالا ازكا الماتش تولعبنا في السات مديت الى الماتش ليكيب ناسيونال كونتر ليكيب ان سيراليون في زوج
à débriefer bien évidemment dans la CAN, l'émission la CAN, et bien sûr de nous un diffuser le match de la GSK contre l'équipe مسكرة ou un débriefer le match à Guinée مريكفو. voilà le pronostic نونا في الماتش à Guinée qui est un match important مليح يجزمنا دي جلا GSK سنة تالي دي الكلاسمون وتصاز les premières places et les 5 premières places du championnat. voilà une idée je pense c'est tout à fait راي ويد في كاين ابري الماني كاينين غاشي سون داكور سون با داكور كل يوم الحقيس كون دينا قيمه ذي ثانمير ثنون ستوس في السوتيان نون كي كونتينيو اي كي انيبرونلابل اي كو سي بور موا كايني الحاجه كيس فرحنا مليح تاكينين كون دينا قيمه ذي لهنا ثانمير ثنون اون دوزيام فوا ورثين ديري